टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंहનું નિધન થયું અને ત્યારથી જ સમગ્ર દેશભરમાં શોકનો માહોલ છે। રાજકીય સન્માન સાથે પૂર્વ પીએમ મનમોહન સિંહ છે કે જેમના અંતિમ સંસ્કાર થશે, પરંતુ એ પહેલા અત્યારે તેમની અંતિમ યાત્રા કે જ્યાં મોટી સંખ્યામાં લોકો પણ જોડાયા છે, તેમને રાજકીય સન્માન આપવામાં આવશે અને નિગમ બોટ ઘાટ છે ત્યાં તેમના અંતિમ સંસ્કાર છે તે પણ થવાના છે અને તેમનો જે પાર્થિવ દેહ છે તે એઆઈસીસીના કાર્યાલય પર અત્યારે હાલ લઈ જવામાં આવી રહ્યો છે અને કોંગ્રેસ કાર્યાલય પર રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી અને મલ્લિકાર્જુન ખડગે સહિત તમામ જે કોંગ્રેસના નેતાઓ છે તે પણ ઉપસ્થિત રહેવાના છે। પરંતુ એ પહેલાં તેમની આ અંતિમ યાત્રા છે કે જ્યાં લોકો પણ જોડાયા છે। સાદગીનું જે ઉત્તમ ઉદાહરણ તેઓ હંમેશાથી રહ્યા છે અને અનંત યાત્રા પર હવે દેશના પૂર્વ પીએમ અને તેમના જે યોગદાનો છે, એક અર્થશાસ્ત્રી તરીકે પણ જ્યારે તેમણે એક નાણામંત્રી તરીકે પણ જ્યારે કમાન સંભાળી હતી ત્યારથી જે અનેક નીતિ તેઓ અમલમાં લાવ્યા હતા તે યોગદાનને ક્યારે તેઓ નહીં ભૂલી શકાય। પરંતુ તેની સાથે સાથે જ પ્રધાનમંત્રી તરીકે જ્યારે 2004માં તેમણે શપથ લીધા અને 2014 સુધીની તેમની એ સફર રહી અને એ દરમિયાન જે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો પણ તેમના દ્વારા જે લેવામાં આવ્યા હતા તે પણ ક્યારેય ભૂલી નહીં શકાય। ખાસ તે સમયગાળો કે જ્યારે એક પ્રોફેસર તરીકે તેમની કારકિર્દીની શરૂઆત થઈ અને ત્યારબાદ અનેક સ્તરે તેમણે જે પોતાનું યોગદાન આપ્યું છે તે પણ મહત્વપૂર્ણ છે। 2014 में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्मृति बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि जब उन्हें लगा था कि सरकार जाने वाली है, जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। यह बहुत दुखद है और मैं याद दिलाना चाहता हूं देश को कि डॉक्टर मनमोहन सिंह गांधी नेहरू खानदान के बाहर देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। और यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने नेहरू गांधी खानदान के बाहर किसी भी प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री जो नेहरू गांधी खानदान के बाहर थे, जिन्होंने 5 साल पूरे किए, वो श्री पीवी नरसिम्हा राव थे। उनके साथ क्या हुआ है सबको पता है। प्रणब मुखर्जी जी की ऑटोबायोग्राफी और उनके परिवार के लोगों ने जो संस्मरण लिखे हैं उसमें प्रणब मुखर्जी जी के साथ क्या हुआ है सबको पता है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि उनके प्रथम परिवार के बाहर के किसी भी नेता को सम्मान नहीं दिया गया। सरदार पटेल से लेके लाल बहादुर शास्त्री जी से लेके पीवी नरसिम्हा राव तक के दर्जनों उदाहरण देश के सामने हैं। कम से कम आज इस दुख की घड़ी में राजनीति करने से बाज आना चाहिए। जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार ने दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी नेताओं को सम्मान दिया है। कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं को भारत रत्न दिया है, मदन मोहन मालवीय जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और प्रणब मुखर्जी जी। कांग्रेस के अनेक नेताओं को पद्म अवार्ड दिया है, जिसमें एससी जमीर और तरुण गोगोई जी हैं। सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई है। इससे बहुत स्पष्ट है कि जहां एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार सभी महानुभावों को, महापुरुषों को जिन्होंने देश में कोई भी योगदान दिया है, उसके प्रति उनको इतिहास में उचित स्थान देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाकर देश के सभी प्रधानमंत्रियों को इतिहास में उचित स्थान दिलाने के लिए और उनका सम्मान दिलाने के लिए वह व्यवस्था बनाई है, जिसमें अधिकांश कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री हैं। परंतु आज मैं पुनः कहना चाहूंगा, यह दुख की बात है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जिस प्रकार का उनके साथ बर्ताव हुआ है, देश के साथ कुछ छुपा हुआ नहीं है। आज उनके देहावसान के बाद भी उसी प्रकार की भर्त्सना योग्य राजनीति करती कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। તો પૂર્વ પીએમ ડોક્ટર મનમોહન સિંહની આ અંતિમ યાત્રા અને લોકો પણ મોટી સંખ્યામાં અંતિમ યાત્રામાં જોડાયા છે અને આજે લોકો તેમને શ્રદ્ધાંજલિ તો પાઠવી રહ્યા છે, પરંતુ દેશ માટે તેમણે જે કાર્યો કરેલા છે એ ઉત્કૃષ્ટ કાર્યોને પણ આજે યાદ કરી રહ્યા છે।